अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो लफ्ज़ बंदिश जो है हमारी ज़िंदगी पर बड़ा असर अंदाज होता है, ख़ास तौर पर अगर ये रिस्क की बंदिश हो या रिश्तों की बंदिश हो या सेहत की बंदिश हो। किसी भी किस्म की जो बंदिश है हमारी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। यहाँ पर लफ्ज़ बंदिश का मतलब रुकावट है, वो रुकावट जो हमारे रिश्तों में रुकावट है, या हमारी जो है हमारे शादी के मामलात में रुकावट है, या फिर रिस्क में रुकावट है। तो किसी भी किस्म की रुकावट किसी भी वजह से हो सकती है। इसमें हसद भी इन्वॉल्व हो सकता है, किसी किस्म का जो है इसमें कोई जो है ना शैतानी अमल या जादू भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो किसी भी किस्म की रुकावट या बंदिश हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे अमल की और एक ऐसी आयत की जो हर तरह की बंदिश, जादू और उसके अलावा नजर बद का तोड़ है। और अगर बंदिश या जादू नहीं भी है तो फिर भी मसाइल के तोड़ के लिए या जो है कोई भी काम के लिए जो अटका हुआ है, नहीं हो रहा, आपको परेशानी लगी रहती है, जो काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा तो ये आयत मुबारक जो आपको आज मैं बताने लगी हूँ, आप पढ़िए और देखिएगा किस कदर फायदा आपको हासिल होगा। या फिर एक पहलू ये भी होता है कि बीमारियों की बंदिश, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो है ऐसी बीमारियां जो बिला वजह सेहत के मसाइल सामने आ रहे होते हैं, जिनके पीछे जो है एक्चुअल काज नहीं होता, ये बंदिश या रुकावट हो सकती है। यहाँ पर कुछ अलामात मैं आपको बताती हूँ। जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि जो है ना हमारे रिश्ते आते तो हैं, हमारे घर रिश्ते आते हैं, 2-3 ऐसे आते हैं, कई आते हैं, पर कोई खास जवाब नहीं मिलता, या उसके अलावा कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आता है, यानी कि लड़की या लड़का इतना जो है ना बहुत जैसे कि पढ़ा लिखा और बहुत अच्छी जॉब करने वाला मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अक्सर जो है ना अजीज व अकारिब, दोस्त, अजीज ऐसे होते हैं जो आपसे हसद रखते हैं या बहुत जो बड़ा चढ़ा कर लगा देते हैं। तो यही वजह है कि आपके रिश्ते में बंदिश हो जाती है, रुकावट हो जाती है। सबके लिए आज जो अमल मैं आपको बता रही हूँ करना, तो आपने इस अमल को करना है, और बाकी जो भी वज़ाइफ आप कर रहे हैं तो उन्हें आप छोड़ दीजिए और इस अमल को शुरू करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा हासिल होगा। ये जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, चंद महीनों में ही आपको जो रिजल्ट इसके सामने। इसके अलावा ये अमल आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, माँ अपनी बेटी के लिए भी कर सकती है, और आप अपने किसी और रिश्तेदार के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। आप किसी तो फिर आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं और खालिस नीयत के साथ इस अमल को कर सकते हैं। बल्कि कोई भी अमल करने से पहले जो है नीयत ज़रूरी है, जिससे आपका नीयत आपकी साफ़ हो, पाक हो, और आपको इस बात का पक्का यकीन हो कि जो अमल आप कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हासिल होगा और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा, आपकी वो हाजत पूरी करेगा। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर उस प्रॉब्लम का इलाज बताया है जो आप इस दुनिया में फेस करते हैं। प्रॉब्लम से निजात हासिल करने के लिए हमें जो है इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें क्या अमल करना है या हमें क्या चीज़ पढ़नी है, इसके बारे में बेहतरीन नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। तो आप अब बात करते हैं हम उस अमल की जो हमें करना है। किसी भी किस्म की बंदिश या तोड़ के लिए अमल आपका ये है कि आपने सूरह मुज़म्मिल के बारे में तो आप सब जानते हैं। सूरह मुज़म्मिल का ये बहुत खास अमल है, जो आप करेंगे उसे दिन में एक ही बार करना है, और ये तकरीबन आप 7 से लेकर 14 दिन तक करेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने दिन करना चाहेंगे, 7 दिन करना चाहेंगे या 14 दिन, ठीक है। तो करना ये है कि आपने किसी भी नमाज पढ़ने के बाद आपने वहीं पर बैठे रहना है। फिर 3 बार आपने सूरह मुज़म्मिल को अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ना है। आप दुरूद पाक को ही छोटा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, आप जो है दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। तो आपने दिन में या रात में किसी भी नमाज के बाद आपको जो भी वक्त सूट करता है उस वक्त में 11-11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है अव्वल व आखिर। बीच में आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। देन बहुत ही खूबसूरती के साथ, खालिस नियत के साथ ये सूरह पढ़नी है, और आपका पूरा ध्यान अपनी हालत की तरफ, आपकी ख्वाहिश की तरफ होना चाहिए। उसके साथ साथ पूरे दिन में किसी भी वक्त आपने 100 दाने वाली तस्बीह लेनी है और आप या फत्ताहु पढ़ना है। ये काम आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये अमल जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आजमूदा अमल है। इसे कीजिए पूरी तसल्ली और पूरे यकीन के साथ कीजिए। इस अमल को आगे भी शेयर ताकि लोगों को किसी भी किस्म की रुकावट या बंदिश मसाइल से गुजर रहे हैं तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला उनके मसाइल हल फरमाएगा। और उसके अलावा
میں کئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ذکر کر چکی ہوں کہ آپ کا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی دعا کے پورے ہونے کے لیے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا عمل بھی جاری رکھیں، صدقہ لازمی رکھیں۔ صدقہ آپ کے عمل کو مزید جو ہے نا کارآمد بناتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ صدقہ بہت سے پریشانیوں کا آٹومیٹک حل ہے۔ سورہ مزمل کو آپ جو ہے گھر میں اونچی آواز میں بھی چلا سکتے ہیں، آڈیو میں بھی آپ لگا لیں، یعنی کہ اگر یہ آپ عمل کر چکے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دن میں کسی بھی وقت اپنے گھر آڈیو پہ اونچی آواز میں آپ نے جو ہے نا سورہ مزمل کو جلا لینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے آپ کے گھر میں وہ جادو یا بندش اور رکاوٹ کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہترین حل ہے۔ اور اگر آپ اس کو آڈیو میں چلاتے ہیں، گھر میں اونچی آواز میں چلاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی شیاطین جو آپ کے گھر میں گھر کے ماحول یا کسی بھی قسم کی آپ کے جو ہے گھر میں تکلیف پریشانیوں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی آڈیو سے یا اس کی تلاوت سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ میں ویڈیو کے شروع میں کہا کہ آپ کے معاملات میں بندش یا رکاوٹ ہے نہیں ہے، یا یہ بات جج کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ یا بندش ہے بھی کہ نہیں، تو اس کے علاوہ بھی اس کے برعکس بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ سورہ مزمل کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں اور آپ اس بات کو لے کر شور نہیں ہے کہ جادو ہے یا بندش ہے یا رکاوٹ ہے کسی بھی قسم کی جو ہے، تو بھی یہ آپ عمل لازمی کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صرف اور صرف ہمیں فائدہ ہی دیتا ہے اگر وہ عمل خالص نیت کے ساتھ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشندی کے لیے کیا جا رہا ہو، تو کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عمل میں شامل ہے۔ ایک چیز مینشن کر دوں یہاں پر کہ جو بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں یا کسی کا برا چاہتے ہیں یا آپ کی نیت کسی کے بارے میں خالص نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ لاکھ عمل کریں یا جو مرضی کریں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک بری نیت کا جو ہے ہمیشہ آپ کی زندگی پر برا اثر ہوتا ہے۔ ایسا اروا جو آپ کسی اور کی زندگی پر کر رہے ہیں وہ الٹا آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ کئی بار آپ کے رشتہ داروں نے یا آپ کے آس پاس والوں نے ان کی جو حسد ہے دراصل آپ کے کاموں کو نہیں روک رہی ہوتی ہے، آپ کے اپنے اعمال، آپ کے جو ہیں اپنے گناہ ہوتے ہیں، جو آپ کی اپنی بدنیتی آپ کے اعمال کو، آپ کے کاموں کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بیٹی کے لیے، کسی کی بہن کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے ہیں یا اس کے رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یا اس کے رشتوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی شادی کے عمل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بات کنفرم ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوگا یا آپ کی بہن یا بیٹیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور بہت سارے ایسے ہمارے اعمال جن کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اور مل جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون رہے یا آپ چاہتے ہیں جو دعا آپ مانگ رہے ہیں، جو حاجات آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ عمل جو آپ فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی نیت کا صاف ہونا، آپ کا اعمال کا صحیح ہونا، درست ہونا اور صاف ہونا ضروری ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو کارآمد لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔